Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat saja tantaretan. Abdina orang matura asli bekal maca akina kitab kalaban ngangku ijak matura. Ngereng sarang-sarang merengaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu tining banyak-banyak orang laki qawwamuna kak dintu banyak-banyak saya cuma nengin mosal liduna teu sebanyak-banyak sing nguasain 'alan nisa'i atas banyak-banyak orang bini yu'addibunahunna mulang ada pasira rijal da nisa wa ya'khuduna ban ngalap pasira rijal ala aidihinna atas banyak-banyak tangan nisa qawamun bima kalaban perkara faddala si ampuna paring kautamaan pasira Allah ba'dahum da sabagena rijal ala ba'din ngungkulin atas sebagian selain ai bi tafdilihi tegese kalaban ngungkulakina Allah lahum da rijal alaihinna atas nisa bila ilmi kalaban ilmu wal aqli ban akal wal wilayati ban sifat tati wali wa ghairi dzalika ban salaina ka disa al ilmu wal aqli lah wa bima ban kalaban perkara anfaqu si ampon abelanjaaki pasira rijal alaihinna atas nisa min amwalihim dari banyak-banyak pendana rijal as-salihatu maka tining banyak-banyak dek bini sesolihah si bagus minhunna dari nisa qanitatun kak dinto banyak-banyak ning bini se toro oca mudhi'atun terus banyak-banyak ning bini se tunduk li azwajihinna dak banyak-banyak lakina nisa hafizatun tur kak dinto banyak-banyak orang se raksa lil ghaibi dak dalam tengkap ontura zauj ai li furujihinna tekesarak sada banyak-banyak farjina nisa wa ghariha ban salaina furuj fi ghaibati azwajihinna dalam nalikana untur banyak-banyak lakina nisa araksa bima kalaban perkara hafidha si araksa lahun nada nisa pasira Allah haitsu awsa dalam sakirana perintah pasira Allah alaihi nada nisa al azwajah da araksa banyak-banyak laki walati bantining banyak-banyak orang bini takhafuna sekobater pasira sampean kapi nusyuzahunna hada terakana allati isyanahunna tekeseda terakana allati lakum dak sampean kapi bi andhar gambaran teti jelas pon apa amaratu tanda-tandana nusyuz fa'iduhunna maka pahnotorna pasira sampean kapi dak allati fakhawifuhunna maka pahkona pasira sampean kapi dak allati Allah wahjuruhunna baning kala pasira sampean kapi dak allati fil madaji dalam banyak-banyak kenengan tedung yang tazilu kesengali apa pasira sampean kapi ila firashin dak kalama akhir selain in adhanna lamun majelas pasira allati anusyuzah da tarakah watribuhunna ban muqala pasira sampean kapi da allati dorban kalaban pokolan ghairu mubarrihin seta nyakeen illam yarjana lamun tak abeli pasir allati bil hujrani kalaban etina kitedung fa ina ba'nakum maka lamun toro oja pasir Allah tidak sampean kapi fima dalam perkara yuradu seekara paki mona pak mamin hunna dari allati fala tabu maka cek nyari pasir sampean kapi tau lubu cek nyari sampean kapi alaihin atas nisa sabilan dak jalan tarikun tekese jalan ila darbihinna maring mukul nisa dulman kalaban ngani aja Innallaha sangkuna Allah kana kak dinto bada pasira Allah aliman kak dinto datse maha tingki kabiran datse maha agung fahdaru maka pahbeta kak sampean kapida Allah ayu aqibakum dak kotuna trapen masira Allah dak sampean kapi in dalam tumuhunna lamun ngani aja pasira sampean kapida allati Bismillahirrahmanirrahim dalam ayat 34 surat An-Nisa kak dintoh Allah abri pesan penting dak kasetaja manusia ananging sebelum bahas telok pesan penting kak dintoh perlu abdina sareng panjenengan sataja kauningin cak saungkuna ayat kak dintoh andi korelasi kuat dengan ayat sisa belum engke kak dintoh ayat 32 dalam surat An-Nisa
Dalam ayat 32 Allah adhabu wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Dabun Allah jarab ngarebeun kalaban apa se beri aki keutamaan dek orang lain. Ayat kak dinto toron sebab aki karena benyan nek bini si tak tarimah kalaban keutamaan si ampun ni paring aki dek orang laki. Akati epon masalah pembagian harta warisan. Ananging meskipun ayat kak dinto andi korelasi secokop kuat kalaban ayat kak disa, ayat kak dinto andi filosofi tersendiri atau historical konteks asbabun nuzul yang membuat ayat kak dinto toron. Engki kak dinto ketika Sa'ad bin Rabi namper bininah akhirnya sarang matuan ayat 2 kida ka Rasulullah dan Rasulullah akhirnya menghukum dengan hukum kisos. Ananging singkat cerita tanah malaikat Jibril rabu dak Rasulullah dan menyampaikan ayat kak dinto sehingga Rasulullah menarik kembali keputusan seebaki dak matuana Sa'ad bin Rabi kadisa. Kak dinto mengindikasikan dek kaptina sareng panjenengan sadaja cek sampun laki kak dinto andi wewenang untuk bisa ngajarin ban adidi seorang nek bini. Ngering kaptina sareng panjenengan sadaja mulai dari poin pertama dalam ayat kak dinto yang kak dinto tertuang dalam lafaz Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah adabu cak sangkuna kek lake kak dinto alindungin anguasai dak kanik bini isebabkan kelebihan saya paringin sareng Allah bani sebab pagi kalaban harta si ampun belanja aki sareng kek lake kak disa terhadap nek bini. Lafaz ar-rijal dalam tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Quraish Shihab adabu cak sangkuna saya maksud ar-rijal kak dinto ar-rijalul haqiqi. Ar-rijalul haqiqi kak dinto kek laki si ongku siap mengemban amanah dan ngelaku aki kewajiban sebagai kek laki. Lanjut aki lafaz qawwamuna 'ala kak dinto bisi ghatil mubalaghah mengindikasikan cak sangkuna kek laki kak dinto andi peran krusial dalam ngurus sateju perkara nek bini. Sehingga dalam banyak tafsir sebut aki bahwasanya lafaz qawwamun secara langsung Allah adobataki nek kek laki sebagai hakiman wa nafidan wa ra'isan wa mu'addiban kaangkoy orang-orang bini. Posisi kak dinto penobatan kak dinto bukan tanpa alasan ananging bada dua alasan sehingga kak dinto sebutaki dalam ayat salastarina nomor setong bima faddalallah kalaban perkara si ampun Allah paringaki kalebina. Kategori nomor setong kak dinto dalam tafsir Sawi sebutaki kak dinto merupakan fadl sifat wahbiyah atau dalam tafsir Fakhrul Razi sebutaki kalaban kategori sifat haqiqiyah. Kak dimah fadl kak dinto langsung paringaki sareng Allah dak kakek laki kak disa akatiyah kak dinto husnul tadbir wa razanatur ra'i wa kamalul aql wal ilmu wal qudrah kak disa. Sehingga tak aneh mana bikin laki kak dintoh pani peran sih sangat penting di dalam sebuah kawan terutama untuk nek bini. Kategori si nomor 2 engki kak dintoh alasanna karena wabima anfaqu min amwalihim karena kayak laki kak dintoh ampun abalanjain nek bini engki kak dintoh berupa abri mahar abri nafkah. Sehingga nek bini kak dintoh berada di dalam tanggung jawab pakai laki. Poin saya bisa ikalak dari pesan si pertama yang kak dinto cek sangkuna kayak laki andi tanggung jawab untuk bisa mengatur ban adidi seorang nek bini. Andi tanggung jawab kak dinto baik tanggung jawab saya bersifat material ataupun tanggung jawab saya bersifat immaterial. Tanggung jawab material kak dinto juga artinya sareng panjenengan satu aja bisa abas dalam surat Al-Baqarah ayat 233 si buakin sareng Allah wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jak sangkuna sateja anak serembi benik-benik kak dinto kawajibanna anafkain kak dinto kak nik selake. Sedangkan tanggung jawab saya bersifat immaterial yang kak dinto itu buaki juga di dalam surat Thaha ayat 132 ayat 103 wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha daban Allah. Ban perintah baan dak ke keluarga nata atau badak kabinin baan untuk apa jang ban sabar baan. Sehingga dalam kak dintoh
mengindikasikan bahwa kek lake andi peran penting di dalam kawadian. Poin nomor 2 pada Pak atau pesan nomor 2 pada Pak sareng Allah dalam ayat si amunyi yang kika dinto fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Salah stari na uning kriteria kewajiban kek lake kak dinto si nomor 2 kak dinto kriteria nek bini solihah. Allah ada bada 2 kriteria nek bini solihah yang nomor 1 kak dinto qanitat nek bini setonduk. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu buaki qanitat kak dinto nek bini setonduk dak kala kena selain hal-hal sebelanggar syariat. Karena dia buaki la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kriteria si nomor 2 kak dinto hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Nek bini aja keabaan meskipun lagi kak dinto sobung yetina. 2 hal kak dinto adalah sebagai timbal balik atau sebagai respon seorang nek bini dak ke seorang laki, karena kewajiban kek laki melindungi maka sudah pasti kewajiban nek bini kak dinto adalah tunduk dak ke laki. Bahkan dalam tafsirah Al-Misbah tafsir Quraisy Shihab kak dinto adabu jak saung kunah konsep sekatika dinto lah merupakan konsep yang universal dan konsep kehidupan sosial utama. Yang kak dinto selain aja dan ini kewajiban kak dinto berarti melakukan hak orang lain. Pesan si nomor 3 itu buaki sareng Allah dalam lafazah wallati takhufuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Damun Allah mana bini jadi tak tunduk kabaan maka kek laki liaki melakukan hal-hal demi mendidik bini kak Adisa. Kak di Allah sebut jak sangkuna bada 3 step untuk bisa mendidik seorang nek bini. Yang kika dinto si nomor 1 yang kika dinto fa'idhuhunna abri tuturan bagus abadai ndak sebini. Si nomor 2 yang kika dinto tak ngapolong tedung. Si nomor 3 yang kika dinto dengan cara pokol tapi pokol nasi tak nyakeen. Anang ingin terusaki sareng Allah fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Jawabun Allah mana bini jadi ala tunduk kabaan maka nyari celah jalan anak bisa zalim dak kana bini jadi ya. Kak dimah dari setong ayat kak dinto abtina sebab sareng panjenengan sadaya bisa mengambil telok poin penting. Si nomor 1 dari aspek sosial dalam pergaulan seorang nek bini ban kek laki serta kewajiban kek laki dak nek bini. Si nomor 2 yang kika dinto aspek moral yang kika dinto tata krama nek kek laki dak kan nek bini ban nek bini dak kek laki. Ban si terakhir kak dinto aspek konstitusional. Saya kak dimah merupakan sebuah kewajiban kek laki abri nafkah dak kan nek bini. Mungkin kak dinto bisa was pematur abdina beda setong pantun beda somor tengah jalan mon oleh teromandia mon beda umur selanceng mon bisa terketatemuah korang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.